আমার পেয়েছে জেরা রুগী এটা হলুদ থাকি হলুদ কি করে এটা নিমক এটা পালন করি আলু তো এটা কি है 9 बजे छुट्टी हो जाएगा। जरा उठा दो 9 बजे छुट्टी होगा। हाँ गाड़ी में आएगा हाँ ओके। এটা কি है अरे पुलाव पुलाव और प्लेन दूटा पुलाव और प्लेन दूटा पार्टी এটা কি है खाना वाला का সানা ডালি না এটা অনেক হেভি স্যান্ডাল সানা ডালি মজা আছে কিন্তু এটা আপনার ভুজিয়া भुजिया पापड़ আলু ভুজিয়া এটা ওটা কি না चार এটা পানি না শাহী পনির চাই পানি মজা আছে কিন্তু पाँच सौ रुपये का पीने में এটা মাছ পায় না मास এটা চিকেন जितना वाला काम এটা বুটটা মোচা লাল মজা খাবো আমাকে পরিদর্শন